ایک ایسا عذاب جس نے 3 بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے سے ہوں گے۔ تو دوستو آج ہم بتانے والے ہیں، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھ ہی لیا ہوگا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پتھر کی کیوں بن گئی تھی۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ 3 شہروں کو اس عذاب نے نست نابود کر کے رکھ دیا۔ تو دوستو حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے، اور ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ کتنی بے غیرت تھی، اور اس نے اس طرح کا گناہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ ایسا گناہ کرنا شروع کر دیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا سخت منع کر دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ آپ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف کیوں مائل ہوتے ہو، لیکن جو قوم تھی اتنی بے غیرت تھی کہ انہوں نے ایک نہ مانی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر قوم پر عذاب بھیج دیا۔ تو دوستو یہی آج پوری ویڈیو میں آپ کو دکھانے والے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی کا اسٹرکچر پتلا ابھی بھی مصر میں شاید جو ہے وہاں پہ موجود ہے، جو کہ آنے والی قوموں کے لیے ایک نشانی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خلاف جائے گا اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو دوستو ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہنا ہے۔ پوری جو اسٹوری ہے حضرت لوط علیہ السلام کی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیوں عذاب آیا ان کی، اور کیوں ان کی بیوی جو ہے وہ پتھر کا پتلا بن گئی، جو کہ آج بھی موجود ہے مصر میں۔ تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو لوگ ہمارے چینل پہ نیو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک ایسا عذاب جس نے 3 بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی؟ وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کی نشان بن گئی؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط کی بیوی کے پتھر بننے کے عبرتناک واقعے کو جانیں گے۔ قوم لوط تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یعنی اس قوم کے مردوں سے جنسی تعلقات بنایا کرتے تھے اور اپنی خواہش پوری کرتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گناہ عظیم کو چھوڑ کر صحیح راہ پر لانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان علاقوں میں مبعوث فرمایا جسے تاریخ میں سدوم کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بہت سمجھایا کہ یہ بدفعلی اور ایک عظیم گناہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پوری کرو اور اس گندگی سے توبہ کر لو۔ لیکن ان کی قوم نے حضرت لوط کے دعوت کو ٹھکرا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، تم اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کر دو۔ لہٰذا عنقریب اللہ کا عذاب ان پر قہر بن کر نازل ہونے والا تھا۔ ہوا یوں کہ اللہ نے 3 فرشتے انسانی شکل میں سدوم کی طرف روانہ کیے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور یہ درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں اور آج رات آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط پریشان ہوئے، کیونکہ اگر ان مسافروں کو سدوم کا کوئی شخص دیکھ لیتا تو وہ ان خوبصورت جوانوں کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ بدکار قوم سدوم سے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اگر کوئی راہگیر اس علاقے سے گزرتا تو وہ انہیں پکڑ کر ان سے جبراً بدفعلی کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو سدوم کے لوگوں سے بچانا بہت مشکل ہے، اس کے باوجود آپ نے ان نوجوانوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ حضرت لوط کی بیوی نے جب دیکھا کہ گھر میں خوبصورت نوجوان مہمان بن کر ٹھہرے ہیں تو اس کے دل میں یہ شرارت سوجی کہ کیوں نہ میں سدوم کے لوگوں کو جا کر خبر دے دوں کہ لوط کے گھر خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور پھر وہ لوگ انہیں پکڑ لیں۔ دراصل حضرت لوط کی بیوی اب تک آپ پر ایمان نہ لائی تھی، وہ کافر و منافقہ تھی اور اپنے قوم میں ہونے والے تمام تر برے کام کی حمایت کرتی تھی۔ امام قرطبی کے مطابق لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا والعہ تھا۔ وہ خود ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ انجیل مقدس کے باب پیدائش میں حضرت لوط کی بیوی کا ذکر موجود ہے، لیکن وہاں اس کا نام موجود نہیں، جبکہ یہودی لٹریچر میں اس کا نام ایڈو یا ایدت لکھا گیا ہے۔
लिहाजा जब वाइला को ये इल्म हुआ कि ये खूबसूरत नौजवान आज रात हमारे घर मेहमान ठहरने वाले हैं, तो वो फ़ौरन सुदूम के शरीर तरीन लोगों के पास गई और कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? 3 खूबसूरत नौजवान लड़के मेरे शौहर लूत के यहाँ मेहमान बनकर ठहरे हैं। वो आज रात मेरे घर में ही रहेंगे। वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश चेहरे वाले लड़के हैं। तुम लोगों को यकीनन उन्हें जाकर देखना चाहिए। ये सुनना था कि उन फहश काम करने वाले लोगों पर शैतान सवार हो गया और वो दौड़ते हुए हजरत लूत के घर की तरफ भागने लगे। कुछ देर बाद हजरत लूत के घर के बाहर एक जंग गफीर लगा था। लोगों ने उनके घर को घेर रखा था और उन लड़कों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे थे। कुछ लोग दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो नौजवान लड़के जो दरअसल मुकद्दस फरिश्ते जिब्राईल, इसराफील और मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने हजरत लूत से कहा कि आप फिक्र ना करें, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। उन बदकारों पर जल्द ही अजाब आने वाला है। आप अपने अहलो अयाल को लेकर इस बस्ती से निकल जाएं। रात ख़त्म होने से कबल आपको इन बस्तियों से निकलना होगा और निकलते वक्त कोई शख्स भी पीछे मुड़कर ना देखे, वरना वो भी अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। आपने अपनी 2 बेटियों और बीवी वाइला को साथ लिया और बस्ती से निकल गए। आसमान सुर्ख हो रहा था। आसमान से पत्थर के मीना बरस रहे थे। ऐसी गरज की खौफनाक आवाज़ आ रही थी कि हर मखलूक कांप उठी थी। इस दौरान हज़रत लूत अपनी बीवी, बेटियों और उन फरिश्तों के साथ जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे और चलते वक्त उनकी नज़रें गज़ब इलाही के डर से नीचे झुकी हुई थी। अचानक पत्थर और आग का एक बड़ा पत्थर सुदूम के शहर के बीचों बीच गिरा, जिससे बहुत खौफनाक आवाज़ आई। लिहाजा हज़रत लूत की मुनाफिका बीवी वाइला, जो अपनी कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाय रे मेरी कौम। इस पर अल्लाह के अजाब का एक पत्थर उसके ऊपर गिर पड़ा और वो भी हलाक होकर उसी जगह बुत बन गई। आखिर लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला ने पीछे मुड़कर क्यों देखा था? ऐसी क्या चीज़ थी जो उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही थी? दरअसल वाइला के दिल में दुनिया की मोहब्बत बसी हुई थी। वो अपना घर, माल और दौलत और लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही थी। लिहाजा जब ये सब तबाह हो रहा था, उस वक्त उससे रहा न गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। इंजील के किताब लूका के मुताबिक जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आया, यानी आसमान पर उठाए जाने से कबल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को बहुत सारी नसीहतें की थी। उस दौरान आपने फरमाया था कि लूत की बीवी को याद रखो। हज़रत ईसा ने लूत की बीवी को याद रखने की नसीहत क्यों की थी? दरअसल एक तरफ हज़रत लूत और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी, जो पैगंबरों की ज़ौजा होने के बावजूद कुफ्र में मुब्तला रही। वहीं दूसरी तरफ फ़िरऔन की बीवी है, जिन्होंने खुदाई के दावेदार के महल में रहने के बावजूद ला शरीक माबूद पर ईमान लाकर नजात हासिल किया। लिहाजा अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला काफिरों के लिए नूह और लूत की बीवियों को बतौर मिसाल पेश फरमाता है। वो दोनों हमारे बंदों में से 2 सालेह बंदों के निकाह में थी, मगर उन्होंने अपने शौहरों से खयानत की, तो वो अल्लाह के मुकाबला में उन दोनों के कुछ काम ना आ सके और दोनों औरतों से कह दिया गया कि जहन्नम में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जाओ। अहले ईमान के मामले में अल्लाह फ़िरौन की बीवी की मिसाल पेश करता है, जब उसने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने यहाँ जन्नत में एक घर बना दे, मुझे फ़िरऔन और उसके अमल से बचा और जालिम कौम से मुझे नजात अता फरमा। आज इसराइल और उर्दून के दरमियान एक वीरान इलाका पाया जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये वही जगह है जहाँ ज़माने कदीम में 3 बड़े शहर आबाद थे, जिनके नाम सुदूम, उमूरा और ज़गर थे। यही कौम लूत का मस्किन था। आज सुदूम के इलाके में इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं की जा सकती। यहाँ मिट्टी बर्बाद हो चुकी है। वहाँ ना पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं और ना ही खेती की जा सकती है। यहाँ तक कि पीने लायक पानी भी दस्तयाब नहीं। कुछ साल पहले इस्राएली रिसर्चर ने बहर मुर्दार के पास एक लंबे पत्थर का खंबा दरियाफ्त किया, जो देखने में तकरीबन एक इंसान की तरह लगता है। दरअसल ये लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला का मुजस्समा है। ये मुजस्समा आज उर्दून के माउंट सोदोम नामी उस पहाड़ी पर मौजूद है, जो न सिर्फ एक हैरान कुन सुतून है, बल्कि दुनिया के हर शख्स के लिए निशान इबरत है।
हज़रत लूत की बीवी के इस वाक़े में हमारे लिए एक अजीम पैगाम है। दरअसल आज हमें खुद हमारा मुहासबा करना चाहिए कि क्या हम वाकई अल्लाह पर मजबूती से ईमान रखने वाले और उसके अहकाम पर अमल पैरा हैं। क्या हम कहीं हज़रत लूत की बीवी जैसे तो नहीं, जो सब कुछ जानने के बावजूद खुदा से दूर हैं। वाइला को ये पता था कि वो मेहमान खुदा के फरिश्ते हैं और ये अजाब खुदाए बरहक की तरफ से है। इसके बावजूद वो अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को ना निकाल सकी और उसका अंजाम ये हुआ कि वो एक पत्थर बन गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हो लेकिन हमारा दिल खुदा से दूर हो गया हो। ने देखा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने अल्लाह की नाफरमानी की, उस पर कैसा अज़ाब आया। अल्लाह ताला से यही दुआ है हर एक मुसलमान को दीन के सही के काम करने की तौफीक अदा फ़रमाए, हर एक बुरे कामों से बचाए और पाँचों टाइम का पक्का सच्चा नमाजी बना दे और अखलाक बुलंद आला बना दे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी एक अच्छी मुलाकात के साथ।